Hello friends, this is the fourth part video of a wise grandmother. In this video, we are going to discuss the post-reading question answers. Session 4 post-reading question number 1 Visual Memory Development Technique VMDT. VMDT अर्थात दृश्य स्मृति विकास कौशल VMDT एक्टिविटी करने पूर्व ए वाइज ग्रांडमदर लेसन टी भल भाव पढ़ी नियंतु। यह सहित लेसन भितर केउ पिक्चर केउठारे रही केउ वर्ड बा टेक्स्ट केउठारे रही सबु किछि मने रखंतु। एहा परे तुम टीचर एठारे क्वेश्चन नंबर 1 ने दिया जाइथिबा होल टेक्स्ट और पैराग्राफ 2 रो जेउ सब पाठ बड़ पाटी रे पढ़िबे से सबको आपण माने निज बाम हातरे आखि को बंद करी डाहाण हातर इंडेक्स फिंगर साहाय्य लेसन भितर चिन्हट करने को चेष्टा करेंगे। एहा परे आखि खोली देखिए जे से सबको ठीक भाव में आपण चिन्हट करि कि नाही। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्रेhension एक्टिविटीज 2A MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। एठारे प्रत्येक क्वेश्चन पाई चारोटी ऑप्शन रही ସେହି ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆମେ ବାଛିବା ଏବଂ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ଟାରୋ lived happily with his ଅପସନ୍ ଏ ଫାଦର ଅପସନ୍ ବି ମଦର ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଦ ଭିଲେଜ ହେଡମ୍ୟାନ୍ ordered the old people to move to the nearby dash ଅପସନ୍ ଏ hill side ऑप्शन बी लेक साइड ऑप्शन सी माउंटेन साइड ऑप्शन डी रोड साइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी माउंटेन साइड। क्वेश्चन नंबर 3 टारो hid his grandmother in dash ऑप्शन ए an old building ऑप्शन बी an underground room ऑप्शन सी a farmhouse ऑप्शन डी a grain store। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी an underground room। क्वेश्चन नंबर 4 the dash set 3 riddles for the villagers. Option A warlord, option B landlord, option C judge, option D king. Correct answer is option A warlord. Question number 5 does answer all the riddles. Option A the village headman, option B the old villagers, option C Taro, option D Taro's grandmother. Correct answer is option D Taro's grandmother. To be match the SCPs with their main ideas. एठारे दुईटी कलम ए और बी रही। कलम ए रे SCP नंबर रही और कलम बी रे SCP रो मेन आइडिया रही। केउ SCP रे केउ मेन आइडिया रही ताहाकू आमे मैच कराइबा। SCP-1 drought in the village, grandmother was hidden. SCP-2 riddles and their answers. SCP-3 peace and happiness returned to life in the village. Session 5 question number 3 listening. Listen to your teacher reading out the paragraph. Fill in the gaps while listening. तुम्हारा टीचर ए वाइज ग्रांडमदर लेसन paragraph 8 रो एही टेक्स्ट को पढ़िबे तांकू तुमे ध्यान सहकारे सुनिबो एवं एठारे दिया जाइतबा ब्लैंक्स पूर्ण करिबो। दैट्स इजी। टेक द थ्रेड, टाई द लेग ऑफ एन ant to the thread, put some honey at one end of the pipe and push the ant from the other end. The ant is sure to crawl through the pipe at the other end, however crooked or curved the pipe may be. Question number 4 speaking. Here are some dialogues of the conversation between Taro and his grandmother. Practice them. एठारे टारो और तार ग्रांडमदर भितर कथबार्ता होइथिबा केतक डायलॉग्स दिया जायछि। सेही डायलॉग्स गुड़िक तुमे तुम टीचर आउ तुमर सांग मानक सहित प्रैक्टिस करिबो। सेशन 6 क्वेश्चन नंबर 5 vocabulary 5A read the clues and find the words in the story. Figures in brackets indicate the paragraph numbers.
एठारे केतेगुड़िए क्लू दिया जाइछि आ क्लू पाखरे ब्रैकेट मध्यरे पैराग्राफ नंबर दिया जाइछि अर्थात सही क्लूटी जे वर्ड को बुझाए सही वर्डटी क्लू पाखरे जे पैराग्राफ नंबर दिया जाइछि सही पैराग्राफ रे रहिछि। वर्तमान आमे एठारे सही वर्ड गुडी को खोजी लेसन मध्यरु बाहर करिबा एवं एठारे दिया जाइतिबा ब्लैंक्स रे लिखिबा। ए मिलिटरी रूलर जहा कि लेसन पैराग्राफ नंबर 5 रे रहिछि ताहा हेउछि वर्लड बेंट एंड राउंडेड ताहा लेसन पैराग्राफ नंबर 8 रे रहिछि क्रूक्ड एंड कर्व्ड। सही परि एठारे दिया जाइतिबा अन्य क्लू गुडी को आमे पैराग्राफ मध्यरु बाहर करिबा एवं एठारे लिखिबा। A difficult question, riddle, a period without rain, drought, overjoyed, thrilled, a feeling of guilty, remorse, not easily available, scarce. 5B riddle game, match the riddles with the correct pictures. एठारे केते गुडे रिडल दिया जाइछि एवं डाहाण पटे केतक पिक्चर दिया जाइछि आमे रिडल गुडी को पिक्चर सहित मैच करिबा। I am a bamboo with 7 eyes. मु गोटे बाउंस जार कि 7टी आखि अछि। एहार आंसर हबो फ्लूट बा बंसी कारण गोटे बंसी बाउंसरु तयारी विभिन्न प्रकार स्वर बाहर करिवा पई सेथिरे 7 गोटी कणा थाए। सेकेंड आई at night the king had cows many but in the morning there was not any. एहार आंसर स्टार्स बा तारा कारण राति रे आकाश रे आमे अनेक तारा देखु किंतु सकाळ होला मात्र के गोटिए हेले भी तारा आकाश रे देखा जानती नहीं। ट्रिपल आई इन द मॉर्निंग ऑफ लाइफ आई गो ऑन 4 legs at midday I go on 2 in the evening I go on 3 legs who am I tell me true। जीवनर सकाळे मु 4टी गोड़े जाए मध्याह्न 2टी गोड़े जाए संध्यारे मु 3टी गोड़े जाए मु किए अटे सत कुह। एहार आंसर ओल्ड मैन बा वृद्ध लोक कारण मनीष जेतेबेले शिशु थाए से प्रथमे 2 हाथ और 2 गोड़े गुरुंडी गुरुंडी गोटे स्थानरू आउ गोटे स्थान को जाए एहा परे युवावस्था 2 गोड़े चले आउ वृद्ध होई गले 2 गोड़ और बाड़ी साहाय्य चले। आईवी आई एम किक्ड राइट एंड लेफ्ट एयर इज माय फूड टेल हु आई एम इफ यू आर गुड। मु डाहाण को और बाम को गोईठा मरा जाए पवन हेउछि मोर खाद्य तुमे जदि भल तेबे मु किए कुह। एहार आंसर फुटबॉल कारण फुटबॉल को आमे गोईठा मारी खेली थाउ एहा भितरे पवन भर्ती थाए। वी आई एम इन योर रूम यू सिट ऑन मी इफ यू कट माय हेड आई एम ऑन योर हेड इफ यू देन कट माय हेड आई एम एवरीवेयर। मु तुम कोठरी भितर थाए तुमे मो उपरे बस जदि तुमे मो मुंड काटिदेव मु तुम मुंड उपरे रहिबी एहा परे भी जदि तुमे पुणी मो मुंड काटी दियो तो मु सबुआडे रहिबी। एहार आंसर चेयर बा चौकी। 5C राइट सम रिडल्स वन इज डन फॉर यू आस्क योर फ्रेंड्स क्लास टू सॉल्व योर रिडल्स। एठारे केतक रिडल्स लेखिबा पई तुमको कुहा जाइछि आउ तुमे तुमर सांग बा क्लास को पचारिबो तुम रिडल गुड़िक सॉल्व करिया पई। एठारे एग्जांपल भाबे गोटे रिडल दिया जाइछि ताहा हेउछि आई हैव लेग्स बट कैन नॉट वॉक मोर गोड़ अछि किंतु मु चली पारे नाही तार आंसर हेउछि टेबल बा चेयर। सेहि परि आउ केतक रिडल आम एठारे लेखिबा आउ ताहार आंसर जानिबा। व्हाट इज एट द एंड ऑफ ए रेनबो गोटे रेनबो रो शेषरे कोन अछि द लेटर डब्ल्यू। सेहीपरि आउ 2टी रिडल जानिबा। व्हाट हैज मेनी रिंग्स बट नो फिंगर्स काहार बहुत गुड़े रिंग्स अर्थात मुदी अछि किंतु गोटी हेले आंगुठी नाही। ए टेलीफोन गिव मी ए ड्रिंक एंड आई विल डाई फीड मी एंड आई विल गेट बिगर व्हाट एम आई। मते पीबा को दियो मु मरी जिबी मते खाइबा को दियो मु बड़ हेबी मु किए अटे। आंसर हेउछि फायर बा अग्नि। सेशन 7 क्वेश्चन नंबर 6 राइटिंग राइट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिख। 6I व्हाई डिड द क्रॉप्स फेल शस्य कौन पाई फलिला नहीं। वंस
There was no rainfall. Ponds and wells dried up. A drought came. It dried the fields, so the crops failed. Second eye. Why did the village headman send all the old people out of the village? ଗାଁ ମୁଖିଆ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଲେ? The village headman thought that all the old people were useless since they can't work hard. So he sent all the old people out of the village. ଗାଁ ମୁଖିଆ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଦରକାରୀ ମଣିଲେ ଯେହେତୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ପଠାଇଦେଲେ। Triple I. Why were the young people not sent out? ଯୁବ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ପଠାଗଲେ ନାହିଁ? The young people were strong and could work hard to improve the situation. So they were not sent out. ଯୁବ ଲୋକମାନେ ମଜବୁତ ଆଉ ସେମାନେ ଗ୍ରାମର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମ ବାହାରକୁ ପଠାଗଲେ ନାହିଁ। IV. What did Taro do with her grandmother? ଟାରୋ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କଲା? Taro quietly took her grandmother to an underground room at the back of the courtyard. He supplied her food and looked after all her needs there. ଟାରୋ ଚୁପଚାପ ତାଙ୍କ ଅଗଣା ପଛପଟର ଏକ ଭୂତଳ କୋଠରୀକୁ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ସେଠାକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ପଠାଇବାର ଯତ୍ନ କଲା। V. What did the warlord want the villagers to do? ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ? The warlord wanted the villagers to answer the 3 riddles sent by him. ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି ଯେଉଁ 3ଟି ରିଡଲ୍ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଚାହିଁଲେ। VI. What was the warlord's first riddle? warlordଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରିଡଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? The first riddle of the warlord was, which part of a log is close to the top and which part is closer to the bottom? V. Second I. What was the grandmother's answer to it? ଜେଜେମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପ୍ରଥମ ରିଡଲ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? The grandmother's answer to it was, float the log on water, the part closer to the root will sink and the part close to the top will remain on water. V. Triple I. What was his second riddle? ତାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ warlordଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ରିଡଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? The second riddle was, how can you make a rope of ashes? IX. What was its answer? ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? Its answer was, take a strong rope, pour salt all over it, light one end of the rope. It will burn slowly, inch by inch, and what's left at the end is the coil of ashes. X. What was his third riddle? ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ରିଡଲ୍ କ'ଣ ଥିଲା? His third riddle was, how can you pass a silk thread through a hollow pipe which is crooked and curved? XI. What was its right answer? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଥିଲା? Its right answer was, take the thread and tie the leg of an ant to the thread. Put some honey at one end of the pipe and push the ant from the other end. The ant is sure to crawl through for the honey at the other end, however crooked or curved the pipe may be. X. Second I. How did the village headman feel when he knew about the grandmother's role? ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଜେଜେମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ କିପରି ଅନୁଭବ କଲେ? When the village headman knew about the grandmother's role, he felt remorse and shame. ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଜେଜେମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ସେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନୁତାପ ବୋଧ କଲେ। X. Triple I. What did he do for Taro and his grandmother? ସେ ଅର୍ଥାତ୍
ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ ଟାରୋ ଏବଂ ତା ଜେଜେମା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? He thanked Taro and served him with gifts. In a gathering of all the people of the village, he also honored Taro's grandmother. ସେ ଟାରୋକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଉପହାରର ବର୍ଷା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଟାରୋର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। XIV What happened after the old people returned? ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବା ପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା? After the old people returned to the village, it rained and all the wells were filled. The land grew well and rich again. ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିବା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ କୂଅଗୁଡ଼ିକ ଭରିଗଲା। କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ଭଲ ଫସଲ ହେଲା। Session 8 Question number 7 Mental talk ଅର୍ଥାତ୍ ମାନସିକ କଥୋପକଥନ। Old is gold ପୁରୁଣା ହେଉଛି ସୁନା। We owe a lot to our elders in the first place. So elderly people must be taken care of. ଏ ଦୁଇଟି କଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ପୁରୁଣା ତାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ଯେପରିକି ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗପରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆ କିପରି ମୂଲ୍ୟହୀନ ବା ଅଦରକାରୀ ମଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଅନୁତାପ କରିଥିଲେ। କାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାମ କରିନପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ଓ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ। ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଉ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଜୀବନର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦର୍ଶ ଓ ନୀତି ସବୁ ଶିଖିଥାଉ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଏହା ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା।